We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. Welcome, family, and thank you for joining us in this service. We just want to invite you guys to please like, share, and subscribe to our YouTube channel. That way you can help us spread the message of the kingdom. You can also help us spread the message of the kingdom by partnering with us. So we want to invite you guys, if you want to sow into this house, into what God is doing, you can do it through Zelle. You can send it to honorseed@house633.com. So thank you for partnering with us, everything that God is doing in this generation, in this house. We pray that this message blesses your life to the King. Casa de Dios. There is no better place than the house of God. No hay ningún lugar mejor que la casa de Dios. It's like, Pastor Linnell always says this. So, como la pastora Lenel siempre dice esto. He said it is good, when they said, let us go to the house of the Lord. Es bueno cuando dicen vayamos a la casa de Dios. So, how many of you guys are happy to be in the house of God? So, ¿cuándo de ustedes están alegres de estar en la casa de Dios? I mean, we could be anywhere. So, pudiéramos estar en cualquier lugar. But we have made an intentional decision Pero hemos hecho una decisión intencional to be in the house of God. de estar en la casa de Dios. I mean, the house of God provides everything that the earth needs. La casa de Dios provee todo lo que la tierra necesita. And it provides everything that we need as well. Y provee todo lo que nosotros necesitamos también. So there is no better place. Entonces no hay lugar mejor. The ecclesia, La iglesia, the church, la iglesia is the only organization es la única or organización institution o institución that speaks que habla on behalf of God. de parte de Dios. If you want to hear the voice of God, Si quieres escuchar la voz de Dios, you got to be in the ecclesia. tienes que estar dentro de la iglesia. The voice of God does not come from the White House La voz de Dios no viene desde la Casa Blanca or from any other house. o ni de cualquier otra casa, It's in the ecclesia. pero es dentro de la iglesia. How is everybody doing today? So, ¿cómo están todos hoy? I hope everybody's doing well. Espero que todos estén bien, I'm doing amazing. porque yo estoy de maravilla. God is always good to me. Dios siempre es bueno conmigo. Everywhere that I go, God goes with A me. todo lugar que yo voy, Dios va conmigo. So every place that I'm at is always a wonderful place. Entonces todo lugar que yo estoy siempre es un lugar de maravilla. Simply because God is there with me. Simplemente porque Dios está ahí conmigo. And I'm, like I said, I'm excited. I'm always excited for Fridays. Y como les digo, yo siempre me emociono sobre los viernes. Because, like I said, Friday is Kingdom Mentorship. Porque los viernes es mentoría de reino. It's a reunion for disciples. Es una reunión para discípulos. It's for those that are hungry and thirsty for God. Es para aquellos que tienen sed y hambre de Dios. Come to learn. So vienen para aprender. And they come with a willing heart. Y vienen con un corazón dispuesto. So that God can plant the seed of the kingdom in Para que them. Dios pueda sembrar la semilla del reino dentro de ellos. And that it can produce a good harvest. Y para que produzca una buena cosecha. We're in chapter 13. So, estamos en el capítulo 13, verse 33. versículo 33. And man, it's taken us over a year. Y nos ha tomado más que un año. Because there is so much to unpack in every verse. Porque en cada versículo hay tanto para desglosar. So I want you guys to get ready. So quiero que se preparen. We're going to read one verse. Vamos a leer un versículo. It's a very simple verse. Y es un versículo muy simple. But it's a very powerful verse. Pero un versículo muy poderoso. And as a matter of fact, it speaks to one of the tenets of this house. Y de hecho habla algunos de los puntos de esta casa. Which is influence. Lo que significa influencia. We have 5 tenets. So tenemos 5 pilares. Hopefully you guys know them by heart. Ojalá lo sepan de corazón. Identity, Identidad, purpose, propósito, vision, visión, influence, influencia leadership. y liderazgo. 5 things that the kingdom of God focuses on this house. 5 pilares que el reino de Dios enfoca en esta casa. And influence is a major one. Y la influencia es uno de los mayores. Because God has called you into His kingdom. Porque Dios te ha llamado a su reino. So that you can have influence in the kingdom of darkness. Para que puedas tener reino sobre el reino. Influence. Para que puedas tener influencia sobre el reino de tinieblas. And so that the kingdom can impact and influence your life. Y para que el reino pueda venir, impactar, influenciar tu vida. Because
it is pointless to have information of the kingdom Porque no hay punto tener información del reino, and the kingdom not have influence over your life. pero el reino no tener influencia sobre tu vida. And the kingdom not impacting your life. Y el reino no impactar tu vida. And for there to be no transformation in your Y life. para que no haya transformación en tu vida. The whole point of the kingdom Todo el punto del reino is so that the kingdom can influence every area of your life. es que el reino pueda influenciar toda área de tu vida. It is not so that the kingdom can only impact your finances No es para que el reino solo impacte tus finanzas or that it can impact your health o que impacte tu salud or that can impact the marketplace. o que impacte el mercado. The kingdom needs to impact every area of your life. Pero no, el reino tiene que impactar toda área de tu vida. And this is what this parable is all about. Y aquí es lo que se trata esta parábola. This parable talks about the influence of the kingdom Esta parábola habla acerca de la influencia del reino. when it comes in contact with your life Cuando viene en contacto con tu vida and once it transforms you y cuando te transforma a ti and you go out into the y marketplace, tú sales al mercado, you go out into the world, tú sales al mundo, then you are able to also influence it. entonces ahora también eres capaz de influenciarlo. And that's the whole point. Y esa es toda la meta. For the kingdom to become everything in your life. Que el reino se convierta todo en tu vida. So before we begin, So, antes de comenzar, just want to give you guys a quick reminder. quiero darle un recordatorio. Super excited. Muy emocionado. This Sunday, February the 1st, So, este domingo, febrero 1, is our first Sunday service at 10 es a.m. nuestro primer servicio de domingo a las 10 de la mañana. So tell a friend. Entonces, dile a un amigo. You know, for many years we had our services in the So, afternoon, por muchos años hemos tenido nuestro servicio en la tarde. and many people weren't able to make it because of our service Y muchas times. personas no pudieron venir por causa del tiempo. But now Pero ahora there is no excuse. ya no hay ninguna excusa. Get up early in the morning, Levántate temprano, show up at 10 a.m. preséntate a las 10 and worship with us. y adora con nosotros. Worship doesn't mean sing with us. Adora no significa canta con Worship nosotros. means come in agreement with the King. Pero adoración significa ven en acuerdo con el rey. Come in agreement with His word. Ponte de acuerdo con su palabra. Come in agreement with His expectations for your life. Ponte de acuerdo con la expectativa de él sobre tu vida. Come here and let's worship. Ven aquí y adoremos. One mind, Una mente, one spirit un espíritu with the King. con el rey. Sundays at 10 a.m. El domingo a las 10 de la mañana. For everybody watching on social media, Y para todos viéndonos en las redes sociales. you can get our address from our profile So pueden recibir nuestro domicilio en nuestro perfil. or send us a DM. We'll send you the O address. mándanos un mensaje y te enviamos la dirección. But don't miss out. Be in the house. Pero no te faltes, ven a la casa. You know, I know that the word is amazing even though it's through social media. So yo sé que la palabra es de maravilla aunque te caiga en las redes sociales. But the word hits different when you're in the house. Pero la palabra pega diferente cuando estás en casa. God does something different when you're present. Dios hace algo diferente cuando tú estás presente. And the Holy Spirit moves differently when you're present. Y el Espíritu Santo se mueve diferente cuando estás presente. Amen? Amen. So, how many of us, are we ready? Entonces, ¿estamos listos? Amen. So let us give the Holy Spirit a round of applause. So, démosle un aplauso al Espíritu Santo. Without the Holy Spirit, Entonces, sin el Espíritu without Santo, His revelation, sin su revelación, without Him opening up our minds and our heart, sin que Él no nos abra nuestra mente y corazón, this word, you know, is never going to be revealed to us. esta palabra nunca será revelada a nosotros. And there's a lot to unpack on this, and I hope I can deliver all of it. Y hay mucho para desglosar y espero que lo pueda entregar. So let us get ready. So, preparémonos. Matthew 13, So, Mateo 13, verse 33. a versículo 33. Then He taught them another parable. Entonces les enseñó otra parábola. Now we've been, you know, this whole chapter 13 is about So, parables. todo este capítulo 13 se trata de parábolas. A parable are allegories Una parábola es una alegoría or o stories historias that hide deep truths of the kingdom. que esconden verdaderas profundas verdades del reino. So He said He taught them another parable. So dice que les enseñó otra parábola. And He says, heaven's kingdom can be compared to yeast that a woman takes and blends into 3 measures of flour Dice and el- then waits until all the dough rises. Dice, el reino de los cielos se puede comparar con la levadura que una mujer toma y mezcla con 3 medidas de harina y luego espera hasta que toda la masa suba.
Father, in the name of Jesus, So, Padre, en el nombre de Jesús, we just want to thank you for your te word. queremos agradecer por tu palabra. Your word is a living spirit Tu palabra es un espíritu vivo that you send into our que lives tú envías a nuestras vidas to impact, para to impactar, influence, to influenciar, bring traer transformation. transformación. And it always Y accomplishes siempre esto lo cumple, what you send it out to do. lo que tú lo envías a hacer. So, Father, we just thank you for the living word. So, Padre, te agradecemos por la palabra viva. We thank you for your living waters. Te agradecemos por tu agua viva. And we thank you for the transformation that you're bringing into the lives of every Y individual. te agradecemos por la transformación que estás trayendo a cada individuo. Holy Spirit, Espíritu Santo, this is your time. este es tu tiempo, This is your space. este es tu espacio. Take control over everything. Toma control de todo. Rebuke any spirit of confusion, Reprende todo espíritu de confusión, any spirit of todo distraction, espíritu de or distracción anything that opposes your word. o todo que se oponga a tu palabra. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús we pray. oramos. Amen Amén and amen. y amén. Thank you, Father. Gracias, Padre. Let's give God a round of applause. So, démosle un aplauso a Dios. Man, this is such a simple word, So, es una palabra tan simple, but it carries so many hidden truths. pero carga tantas verdades profundas. So in a spiritual sense or in a kingdom sense, So, en un sentido espiritual o un sentido de reino, it says heaven's kingdom can be compared to yeast. dice que el reino de los cielos se puede comparar como levadura. And what that is typifying is it represents influence. Y lo que eso significa es influencia. It represents the power or the impact of the kingdom when it comes in contact with people. Representa el poder e impacto del reino al encontrarse con personas. When it touches culture, Cuando toca la cultura, when it touches things that are dead, cuando toca cosas que están muertas, it influences lo it, influencia, it impacts lo it, impacta, brings it back to life. lo trae a vida, It brings transformation. trae transformación. And just as yeast is alive and active, Y de la misma manera que la levadura está viva y activa, the kingdom of God is a living force. el reino de Dios también es una fuerza viva. And I think we need to kind of like park it there a little Y bit, creo que lo tenemos que estacionar ahí. because the reason that the kingdom can impact and influence your So, life la razón por que el reino puede influenciar e impactar tu vida is because it's a living force. es porque es una fuerza viva. The kingdom is nothing else and nothing more. El reino no es nada más que The Holy Spirit actively moving in our el lives. Espíritu Santo activamente moviéndose en nuestras vidas. According to scriptures, So, de acuerdo a la escritura, the kingdom of God is a realm el reino de Dios es un reino o un mundo within the Holy Spirit. dentro del Espíritu Santo. How many kingdoms, Entonces, ¿cuántos reinos, how many realms cuántos mundos does the Holy Spirit rule? ¿Cuántos mundos reina el Espíritu Santo? We know of one. Nosotros conocemos de We know uno. it as the Lo kingdom, conocemos como el reino. like the kingdom of El God. reino de Dios. Is what was given to Es lo us. que se nos fue dado. Is what was the desire of the Father for us to Es inherit. lo que era el deseo del Padre para heredar. That's why Jesus, when he came to her, said, "It is my Father's pleasure for you to inherit the So, kingdom." por eso que Jesús dijo que es el placer de mi Padre que hereden el reino de los cielos. But the kingdom of God Pero el reino de Dios is just a realm nomás es un mundo in the Holy Spirit. dentro del Espíritu Santo. We only know a couple of worlds. Nosotros solo conocemos unos pocos mundos. We know the realm of the earth. Solo conocemos el mundo de la tierra. We kind of have an understanding of the realm of heaven. So, entendemos un poco sobre el reino o el mundo de los cielos. And that's pretty much it. Y eso es básicamente todo. That's as much as the human mind can comprehend. Eso es lo suficiente que la mente humana puede comprender. But the Holy Spirit, Pero el Espíritu Santo, he has many realms Él tiene varios mundos that we don't even have a clue about. que ni siquiera tenemos idea de. Our minds can't even comprehend the kingdom of God. Nuestras mentes ni siquiera pueden comprender el reino de Dios. Now imagine trying to comprehend everything that the Holy Spirit rules. Ahora imagínense tratando de comprender todo lo que reina el Espíritu Santo. Because, in biblical theology, Porque en teología bíblica, in teología en bíblica, teología bíblica, they always speak about the 7 heavens, siempre right? hablan de los 7 cielos, ¿verdad? Or 3 heavens, O 3 cielos. depending on what theology you believe. Depende de qué teología tú crees.
And all of them are ruled by the Holy Spirit. pero todos son reinados por el Espíritu Santo. And we sometimes can't even understand the natural Y a realm. veces ni siquiera podemos entender el mundo natural, Nonetheless, the spiritual realm. más que nada el mundo espiritual. So Jesus begins this parable, So, Jesús comienza la parábola and he says, heaven's kingdom can be compared to y yeast. dice, el reino de los cielos se puede comparar con la levadura. It's this impact, this influence of this spiritual world Es este impacto e influencia de este mundo espiritual that has in your life, que tiene en tu vida, in your en spirit, tu espíritu, in your mind, en tu mente, in your soul. en tu alma. And it's so insignificant Y sometimes. a veces es tan insignificante You don't even see the impact of it. que ni siquiera puedes mirar el impacto. But because it's a living organism, Pero porque es un organismo vivo, it's a living spirit, es un espíritu vivo, it is quiet es quieto, and invisible to the naked eye, invisible al ojo desnudo, but it's an impact that is never stagnant. pero es un impacto que nunca es estancado. It's an impact that is moving all across your mind. Es un impacto que se está moviendo en toda tu mente. Because the first thing that the kingdom does, Porque la primera cosa que el reino hace it impacts your way of thinking. impacta tu manera de pensar. At the beginning, it's a challenge. So, al principio es un reto. You fight the kingdom. Tú peleas con el reino, You fight the truth. peleas la verdad, You fight this force, tú peleas esta fuerza and this force it starts attacking your y mind esta fuerza empieza a atacar tu mente. because it's a living Porque es un organism organismo vivo that starts challenging the way that you que think. empieza a retar tu manera de pensar, That starts challenging your opinions. que empieza a retar tus opiniones. It is something that is not even visible. Es algo que ni siquiera está visible, It attacks because your thought and your mind is invisible. pero ataca porque tu mente y tus pensamientos son invisibles. So it begins, the impact of the kingdom begins invisible, Entonces el impacto del reino comienza invisible, and it works its way until it becomes visible. pero funciona y trabaja de manera hasta que se hace visible. That's why there's a lot of people that when they come into contact with the kingdom, So, por eso es que hay personas que al venir en contacto con el reino, their conflict is I don't see any change. su conflicto es, pero yo no veo un cambio. It's because the change or the transformation that is happening, Es porque el cambio o transformación que está pasando, it's spiritual first. primero es espiritual, It's mental. es mental, It's emotional. es emocional. It's in the spiritual realm where nobody can see. Es en el mundo espiritual donde nadie puede ver. And it begins with something very simple. It comes and it says repent. Y comienza con algo simple, dice, ven y arrepiéntete. Repentance simply means change the way that you think, El arrepentimiento simplemente significa cambia tu manera de pensar, because the kingdom of heaven is now accessible. porque el reino de los cielos ahora está accesible. This word accessible So, esta palabra accesible means that you can now take part in it, significa que ahora puedes formar parte, that you can now enjoy the benefits of it, que ahora puedes disfrutar los beneficios, that you can now enter into the gates que ahora puedes entrar dentro de las puertas and form part of a y family. formar parte de una familia. But it has to first impact your mind. Pero primero tiene que impactar tu mente. It first has to impact the way that you think. Primero tiene que impactar tu manera de pensar. It has to challenge everything that you believe. Tiene que retar todo lo que creas. And it revolutionizes Y, your mind. y revoluciona tu mente. But also what this parable teaches us Pero también lo que esta parábola nos enseña is that the most profound work of God often happens under the surface es que el trabajo más profundo de Dios usualmente pasa bajo la superficie of our consciousness or our circumstances before it becomes visible to the world. de nuestra conciencia o circunstancias antes de hacerse visible al mundo. So the kingdom is, even though the impact is powerful, Entonces, aunque el impacto del reino es poderoso, the influence of the kingdom is evident. la influencia del reino es de evidencia. When it first hits you, it cannot be seen. Porque cuando te pega primero, aún no se va a poder ver. And that's what Jesus is saying. Heaven's kingdom can be compared to Y yeast. por eso es que Jesús está diciendo que el reino de los cielos se puede comparar con la levadura. That a woman takes and blends into 3 measures of flour. Que una mujer toma y mezcla con 3 medidas de harina. When this
measures of three flours, So, cuando estas 3 medidas de harina, it's just referencing the size. so nomás está dando referencia al tamaño. Because as I was doing the study, Porque mientras estaba estudiando, it says that 3 measures of flour can feed anywhere between 50 to 100 people. dice que las 3 medidas de harina puede alimentar entre 50 a 100 personas. So that's a lot of people. Esas muchas personas. But it says that yeast Pero dice que esa levadura is not equal to 3 measures of flour. no se compara a las 3 medidas de harina. They don't put three measures of yeast. No ponen 3 medidas de levadura, They say they sprinkle yeast. pero dice que a mí que nomás salpican la levadura. And that sprinkling of yeast Y ese salpicar de levadura takes over the 3 measures. conquista las 3 harinas. And now the three measures of flour. Y ahora las 3 medidas de harina, This is the miracle here. aquí es el milagro. The yeast doesn't become flour. Que la levadura no se convierte en harina, The flour becomes yeast. pero la harina se convierte en levadura. As the yeast works its way through the flour. Mientras la levadura trabaja dentro de la masa, And it doesn't require the same measure. pero no requiere la misma medida. It's just a little bit of Es yeast. nomás un poquito de levadura. A little bit of Un yeast poco de levadura can transform 3 measures of puede flour. transformar 3 medidas de harina. The impact and the power of the So, kingdom el impacto y poder del reino is not measured on the amount of people no se mide con el tamaño de personas o la cantidad de personas or the size. o el tamaño. It can be one person Eso puede ser una persona that has been fully transformed, que ha sido transformado can completamente. change an entire family, Puede cambiar una familia entera, can change an entire neighborhood, cambiar una comunidad entera, can change an entire nation, cambiar una nación entera can change the entire world. y cambiar el mundo entero. That was the case with Jesus. Ese era el caso con Jesús. Jesus was the small blend of yeast. So, Jesús era ese salpico de levadura. Just one No, person nomás una persona that was fully transformed, que estaba transformado fully completamente, dedicated, completamente fully dedicado, committed, completamente giving it his comprometido, 100%, diéndole el 100%, understanding that he was yeast entendiendo que él era levadura and not dough. y no la masa. So he went to do the work, Entonces él fue a hacer el trabajo and he wasn't intimidated by the size, y no estuvo intimidado por el tamaño, but he went and he worked his way through pero él fue y trabajó de su manera until he converted everything. hasta que él convirtió todo. So Jesus, one person, Entonces Jesús, una persona, 12 disciples, 12 discípulos then the Holy Spirit over y them. después del Espíritu Santo sobre ellos. They came and they conquered the entire world. So, ahora vinieron y conquistaron el mundo entero. So, Measure of yeast. la medida de levadura. So it says that a woman takes and blends So dice que una mujer toma y mezcla into 3 measures of a flour. 3 medidas de harina. So the act of blending So, el acto de medir says that the yeast doesn't just sit on top of the flour. dice que la levadura no solo se sienta encima de la masa, It must be worked into it. pero tiene que ser trabajada adentro. It has to work into the Tiene que dough. ser trabajada la harina. Spiritually, this suggests that the Word of God and the Holy Spirit must be integrated into the dough. So, esto sugiere que la palabra de Dios tiene que ser integrada a la mesa, a la masa, And the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. On our everyday lives, En nuestro día a diario, our thoughts, en nuestros pensamientos, our finances, Finanzas, our relationships, relaciones, and our work. y nuestro trabajo. It means that yeast just doesn't take over one little part. Significa que la levadura no solo conquista una parte, When you come into the kingdom, pero cuando vienes al reino, you can't tell the kingdom, no le puedes decir al reino: you know what, I just need you to work on my family. ah, mira, solo necesito que trabajes de mi familia, Oh, I just need you to work on healing. o solo necesito que me sanes. Because the kingdom, the Holy Spirit, No, porque el Espíritu Santo
they work into every area. Ellos trabajan a toda área. Once they're sprinkled into your Ya life, cuando son mezclados a tu vida, they're mingled with you or blended into están you, mezclados en tu vida, they're going to take over every area of your van a life. conquistar toda área de tu vida. And I think that when people invite the Holy Spirit Y yo creo que cuando personas invitan al and they Espíritu invite Santo Jesus into their y life, invitan a Jesús a su vida, their conflict is su conflicto es that they just invited them to a certain area of their life. es que ellos pensaron que solo le invitaron a una área de su vida. But because they work like yeast, Pero porque trabajan como levadura, their nature is to take over su everything. naturaleza es conquistar todo. They don't come here just to take over the area that you give them permission No to. vienen aquí solo para conquistar la área que tú les dices permiso. Because yeast takes over everything that it touches. Porque la levadura conquista todo lo que toca. And the kingdom takes over everything that it comes in contact Y el with. reino conquista todo lo que se encuentra. That's why it says that the word of God and the Holy So, Spirit, por eso que dice que la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo, once it is sprinkled into your ya life, cuando es salpicada tu vida, it gets integrated into the dough, es integrado a la masa and it starts to take over everything in our y lives. empieza a conquistar todas nuestras vidas. And that's where we start fighting God. Y ahí es donde empezamos a pelear con Dios. Because now God is coming into the areas that we don't want him coming into. Porque ahora Dios está entrando a las áreas que no queremos que Él entre. And he's working himself into the dough. Y está trabajándose dentro de la masa. He is blending into every area of your life. Está mezclando toda área en tu vida. And he's going after that sin that so easily trips you. Y Él está persiguiendo este pecado que tan fácil te hace And caer. he's blending himself into that Y area. Él se está mezclando a esa área. And then you're telling God, why are you getting involved into this Y después le area? dices a Dios, pero Dios, ¿por qué te estás metiendo en Why esa are you getting área? involved into this? I don't want you in this area of my life. ¿Por qué te estás involucrando en esta área de mi vida? No quiero que te involucres. This is aquí. my personal area. Esta es mi área personal. And he's saying, no, Y Él dice, no. you sprinkled me into your life. Él dice, tú me salpicases a tu vida. And by my nature itself, Y por mi naturaleza en sí mismo. I now have to take over every area of your life. Ahora tengo que conquistar toda área en tu vida. It kind of reminds me of one of our points of our prayer and fasting. Eso me recuerda unos puntos que estábamos ayunando y orando. And we were praying to God and we were saying, Lord, Y le estábamos orando a Dios diciendo, Padre, I want you in every corner, in every area of my life. yo quiero tu influencia en cada área, en cada esquina de mi What we vida. were asking God is, Lo que le estamos pidiendo a Dios, we want you to be like yeast. quiero que seas como la We levadura. want you to work into every area of our Quiero que lives. trabajes en cada área de nuestras vidas. We want your word and the Holy Spirit So queremos tu palabra y tu Espíritu to Santo be integrated into everything that we are, que sea integrado en todo lo que somos, to take over every area, que conquiste toda área de all of our nuestras vidas, thoughts. todos nuestros Because the pensamientos. first thing that yeast impacts Porque la primera cosa que la levadura impacta is our thoughts. es nuestros pensamientos. Because it is our thoughts Porque son nuestros pensamientos that keep us from experiencing the kingdom que life. nos mantiene de experimentar la vida del reino. So Jesus is just simply explaining So to Jesús us. simplemente está explicando. Heaven's kingdom is just like yeast. El reino de los cielos es igual que la levadura. That this woman took and blends into the 3 measures of flour. Que la mujer toma y mezcla con 3 medidas de harina. Once this yeast is blended into this dough, So ya cuando esta masa o esta levadura se mezcla dentro de la masa, it starts affecting our everyday lives, empieza a mezclar nuestro día a diario, our thoughts, nuestros our pensamientos, finances, finanzas, relationships. relaciones. Like to hang out with people that like to do things that separate us from God. Nos gusta juntarnos con personas que hacen cosas que nos separan de Dios. But the yeast is working through our dough. Pero la levadura está trabajando en nuestra And all of a masa. sudden, Y de repente, the Holy Spirit now telling you can't hang around these El people. Espíritu Santo ahora te dice, ya no te puedes juntar If con you're esas not personas. there to win them for me, Si no estás ahí para ganarlas por mí, you can't be around them. no puedes juntarte. If you're there on assignment Si estás ahí en and asignamiento you're there to win them y estás ahí para and ganarlos you're there to
be yeast in their y life, estás ahí para hacer levadura en sus vidas, then be around them. entonces júntate. But if you're going to be there, Pero si vas a estar ahí, but they're going to be yeast for pero you, van a ser levadura para ti, and they're going to work their way to get you to abandon the y ellos van kingdom, a trabajar su manera para que tú abandones el reino, so that you wouldn't be fully committed to me, para que no te comprometas, then para you que no can't te be around comprometas them. completamente conmigo, entonces no te puedes juntar con ellos. we need to understand. Tenemos que entender. And I guess I'm going to throw this out there just for the sake of the conversation. So, por el bien de la conversación lo voy a decir. You know, many people, they believe that Jesus will hang around with sinners. So, hay muchas personas que creen que Jesús se juntaba con pecadores. Jesus didn't hang around with sinners. Jesús no se juntaba con pecadores. Jesus was on assignment. Jesús estaba en asignamiento. Jesus will go to meetings with sinners, So, Jesús iba a reuniones con pecadores, dinners, a cenas, and he will be there to be the yeast, y él estaba ahí para hacer levadura, to win the lost souls, para ganar las almas perdidas and to make y disciples. para ser discípulos. He wasn't there hanging out with Él them. no estaba ahí nomás juntándose, He was there on assignment. pero él estaba ahí en asignamiento. A lot of us, Muchos de nosotros we're not there on assignment. no estamos ahí por asignamiento. We're part of the party. Somos parte de la fiesta. We're there to party with them. Estamos ahí para festejar con We're there ellos, to be just like para them. ser igual que ellos. So Jesus is saying, So, Jesús está diciendo, you need to get away from tú that, tienes que alejarte de eso, because it separates you from me. porque te separa de mí. So when the kingdom starts impacting So, you, cuando el reino te empieza a impactar, it also starts separating you también te empieza a separar until you're fully yeast, hasta que eres completamente levadura and you're no longer affected by the dough. y ya no te afecta la masa. Do we understand? ¿Estamos entendiendo? Does this make sense? ¿Tiene sentido? Because the kingdom of God is like yeast in our life first. Porque primero el reino de Dios es como levadura en nuestras vidas. It needs to transform us. Necesita transformarnos, It needs to change us cambiarnos, until we are fully kingdom, hasta que estemos completamente reino, until we're fully filled with the Holy hasta que estemos Spirit, completamente llenos del Espíritu Santo, until nothing can impact us, hasta que nada nos pueda impactar, because we're no longer dough. porque ya no somos masa, We're now yeast. ahora somos levadura. We have become something else. Nos hemos convertido en algo We have diferente. now been transformed. Ahora hemos sido And transformados. this yeast that was sprinkled in Y us esta levadura que fue salpicada has now transformed every area of our lives. ahora ha transformado cada área de nuestras vidas. And we're no longer in danger Y ya no estamos en peligro. once we're in the world, Ya cuando estamos en el mundo, once we're in darkness, Cuando estamos en once tinieblas. we're around people cuando estamos alrededor de personas that don't know Christ, que no conocen a that don't know the Cristo, que kingdom, no conocen el and that reino, don't live a consecrated and holy y life. que no viven una vida consagrada y santa. If you're fully yeast, Pero si tú eres levadura completamente, you're not in danger around these no people. estás en peligro alrededor de esas personas. They're in danger around you. Ellos están en peligro alrededor tuyo. They're in danger of being transformed, and they're around En you. peligro de ser transformados a rodearte. That's why they don't want to hang around with Y por you. eso es que no se quieren juntar contigo. Because every time you're around them, Porque cada vez que estás alrededor de ellos, Jesus, Jesús, Jesus, Jesús, Holy el Spirit, Espíritu Santo, the kingdom, el reino, Jesus, Jesús, Holy Spirit, Espíritu the Santo, kingdom, el reino, Jesus, Jesús, Holy Spirit, Espíritu the Santo, kingdom. el reino. And these people are like, can't you talk about y anything estas else? personas dicen, ¿acaso no puedes hablar de algo más? No, because No. the yeast of the kingdom has Porque transformed la me. levadura del reino me ha transformado. There is nothing else to talk No hay about. nada más para qué hablar. The only thing that I can talk Lo about único que yo puedo is hablar that the transformation that has happened in my es life. la transformación que ha pasado en mi vida. But don't you worry about what's happening in the world? Pero ¿acaso no te preocupas de lo que pasa en el mundo? Aren't you worried about ¿No ice? te preocupas de ICE? Aren't you worried about the weather and the ¿Y no snow? te preocupas Aren't you worried about politics? ¿No te preocupa la política? And I'm like, no. Yo digo no. No, the kingdom. El reino. Just the kingdom. Solo el reino. Jesus, Jesús, the Holy el Spirit. Espíritu It's the Santo. only thing on my mind, Es the lo only único thing en on mi my mente, heart. lo único en mi I've been corazón. impacted
yo he sido that impactado. nothing worries Que me nada me because preocupa. I live in another Porque reality yo vivo en otra realidad. that is not of this world. Que no es de este mundo. Even though I'm in the world, Aunque estoy dentro I'm del not mundo, of the world. no soy parte del Even mundo. though there are worries in the world, Aunque hay preocupaciones en el Jesus mundo, has defeated every worry of the world, Jesús ha derrotado toda and He preocupación. has given me the Y victory. Él me ha dado a mí la victoria. There's nothing for me to worry. No hay nada para que me preocupe. I don't fight for earthly governments. Yo no peleo para gobiernos terrenales. I fight for my heavenly Pero kingdom, yo peleo para mi gobierno for my celestial. heavenly Para government. mi gobierno The celestial. only thing on my mind Lo único en mi mente and in my heart y en mi corazón is the kingdom of God. es el reino de It's Dios. Jesus, Es Jesús. it's the Holy El Spirit. Espíritu Santo. How to win people to God. Cómo ganar How to personas bring para people Dios. into the Cómo kingdom. entrar personas al reino. How to make it accessible to Cómo them. hacerlo accesible a ellos. That's what yeast does. Eso es lo que hace la levadura. If the kingdom hasn't impacted you to that level, Si el reino aún no te ha impactado a ese nivel, then the yeast is still making its way to the dough. entonces la levadura todavía se está trabajando o mezclando dentro de la masa. It's still making its way through areas of your life. Todavía está trabajando áreas en tu vida. It is still trying to destroy Y aún está tratando de destruir all of those strongholds todas las fortalezas that doesn't allow you to believe the truth of God. que no te permite creer la verdad de Dios. So we have to allow the Word of God, Entonces tenemos que permitir que la palabra de the Dios, Holy Spirit to be integrated. que el Espíritu Santo sea integrado. And like I said, it begins in our Y thoughts. como dije, comienzan nuestros pensamientos. I was talking to my wife earlier, Anteriormente estaba hablando con mi esposa, or this morning while Pues- we were having breakfast, o esta mañana al desayunar, and we were talking about the problems of our generation. y estábamos hablando sobre los problemas de esa generación. And the problems of this generation is mental Y los illness, problemas de esa generación son enfermedades mentales, meaning that they have nothing physically wrong with them. lo que significa que no hay nada físicamente mal con ellos. Everything that they're experiencing is in their mind. Todo lo que están experimentando está en su mente. Worry, Preocupación, anxiety, ansiedad, depression, depresión, suicidal thoughts, pensamientos de suicidio, thoughts of unworthiness, pensamientos de indigno, thoughts that nobody loves me or cares about me, pensamientos que nadie los ama, que nadie los quiere, thoughts of fear. pensamientos de miedo. All of these things are mental Todas illnesses estas cosas son enfermedades mentales that this generation is battling que with. esta generación está batallando. And it is the reason why they can't experience the kingdom, Y esa es la razón por qué no pueden experimentar el reino. because their mind is so fully focused. Porque su mente está tan enfocada. It's not that anything is happening, No es que nada está pasando, it's that they are focused, pero que están enfocados. tuned in Están enfocados al 100% in these thoughts en esos pensamientos that are not real. que no son reales. That's so true. Very good. They're so focused Pero están tan enfocados on something that is not happening, en algo que no está pasando, that brings anguish que trae angustia to their a lives. sus vidas. And they're always on a panic Y mode siempre están en un estado de pánico. because their thoughts, Porque sus pensamientos, listen to this, escuchen esto, it's a mental es illness. una enfermedad mental. Yeah. It's a disease Es una enfermedad of the mind, de la mente. and nobody can heal it. Y nadie lo puede sanar. You can go to all the therapy that you Tú want, puedes ir a toda la terapia que quieras and your therapist can't heal y you tu terapista no te va a poder sanar. because he's depressed too. Porque él también está deprimido. That is so good. Because the wisdom of the world Porque la sabiduría del mundo cannot cure something that caused. no puede curar algo que causó. Yeah, that's so good. You're worried because you have the mindset of the Tú world. te preocupas porque tienes la mentalidad del mundo. Yeah. The scriptures calls it a carnal La mind, escritura lo llama una mente carnal. a mind focused simply on the things of this world. Una mente simplemente enfocada en las cosas de este mundo. So the kingdom So, el comes, reino viene and the kingdom can cure your mental Yes. illness in an instant. y el reino puede curar o sanar tu enfermedad mental en un instante.
So the enemy is working overtime. Entonces el enemigo está trabajando Tiempo extra. tiempo extra So that nobody can come and sprinkle para que nadie pueda venir y salpicar this message of the kingdom in your life. este mensaje del reino en tu vida. Because once you start hearing the message of the kingdom, Porque ya cuando empiezas a escuchar el mensaje del reino, the first thing that the kingdom attacks is your thoughts. lo primero que el reino ataca es tus pensamientos. The first thing that the kingdom is going to go after is all of those thoughts that make you feel the way that you Lo feel. primero que el reino ataca es esos pensamientos que te hacen sentir de la manera que te sientes. Yes. That's so good. And like I said, the kingdom doesn't come, how do I want to put this? It doesn't show up physically first. So, el reino cuando viene y te impacta no se demuestra físicamente primero, It comes and it attacks the source of your problem pero first. primero viene y ataca la fuente de tus problemas. That's so good. In the source of the problems of our Y generation la fuente de los problemas de nuestra generación is our belief es system. nuestro sistema de creencia. Yes. It's what we have accepted as truth. Es que es lo que hemos aceptado como verdad. Because even though it's a lie, Porque aunque sea una you mentira, have accepted it as truth. tú la has aceptado como verdad. So it became a lifestyle. Eso se convirtió en un estilo de vida. So now you're anxious Entonces ahora estás ansioso for a lie por una mentira that you have believed as truth. que tú has creído como verdad. So now the yeast of the kingdom, So ahora la levadura del reino, because remember this is an allegory. porque acuérdense, es una alegoría. It's Jesus revealing a truth that has been hidden, Jesús está revelando una verdad escondida and he wants to reveal what this truth y él is quiere revelar qué es esta verdad so that it can impact your life. para que pueda impactar tu vida. So he's saying the kingdom So él está diciendo el reino now comes and he starts ahora viene y empieza to impact your thoughts, a impactar tus pensamientos, the source of your depression, la fuente de tu depresión, the source of your anxiety, la fuente de tu ansiedad, the source of your fear. la fuente de tu miedo. And now he makes you face it Y ahora él te hace enfrentarlo so that you can see that it's a para lie que tú puedas ver que es una mentira and that it's not true y que no es verdad and that it cannot withstand the power of the y que kingdom. no puede aguantar el poder del reino. And then this yeast Y después de esta levadura starts blending into your empieza a thoughts mezclarse en tus pensamientos and it starts asking you, what are you afraid of? y empieza a preguntarte, ¿pero de qué tienes miedo? Why are you afraid? ¿Por qué tienes miedo? And it starts challenging Y you. empieza a retarte And then it starts giving you truth. y empieza a darte verdad. It's saying you can do all things through Christ that Y strengthens you. dice, tú puedes hacer todo en Cristo que te fortalece. In the world you're going to have many troubles. En el mundo vas a tener varios problemas, But fear not. pero no tengas miedo. I have overcome the world. Yo ya he vencido al mundo. And I have given you the victory. Te ha dado a ti la victoria. You don't have to fight Tú no anymore. tienes que pelear, Just accept the victory. solo acepta la victoria. And it starts challenging you the thoughts. Y empieza a retar tus pensamientos. And that's what it says. It is a little bit of yeast Y por eso es que dice que es un poco de levadura on 3 measures of en flour. 3 medidas de harina. Because this whole thing is consuming your life. Porque toda esta cosa está consumiendo tu vida. And then the kingdom Y comes. después viene el reino, Small little drop. una salpicar poquito. And it goes to work. Y empieza a trabajar. It's not afraid No tiene miedo to take on your fears. a enfrentarse a tus miedos. Amen. It's not afraid to take over your anxiety. No tiene miedo de conquistar tu ansiedad. It's not afraid to go out there and say you don't have to kill No yourself tiene miedo de decirte, no tienes que ir afuera y matarte, because you're worthy. porque tú eres digno. I love you. Yo te amo. You're special. Tú eres especial. You have a purpose. Tú tienes You have a propósito, calling. un llamado, You have an assignment. un asignamiento. And it starts attacking those Y suicidal empieza a atacar thoughts. esos pensamientos de suicidio. Because suicidal thoughts are simply thoughts of unworthiness. Porque pensamientos de suicidio simplemente son pensamientos de indignidad. Thoughts of thinking that people don't love you or nobody loves you or nobody cares. Pensamientos que te dicen que nadie te ama, que a nadie le importas. So the kingdom comes So, el reino viene and it starts working through the y thoughts. empieza a trabajar esos You're pensamientos. special. Tú eres especial.
I love Yo you. te amo. You have a family. Tienes la familia. You're not an orphan. No eres huérfano. I'm your father. Soy tu padre. I'm looking for Te estoy you. buscando. Because I have something for you to do. Porque tengo algo que tienes que hacer. Don't take your life. No tomes tu vida. I gave you Yo life. te di vida. Because there's something Porque hay algo that you have to do in this que tienes que generation. hacer en esta generación. And the kingdom, Y el reino, the yeast, la levadura, starts working empieza a trabajar through the dough. en toda la masa. Like all of your mindset is on suicide. Todo tu pensamiento está en suicidio. All your mindset is on depression. Todo tu pensamiento está en depresión. What am I going to do with my ¿Qué voy a life? hacer con mi vida? It's like, oh my goodness. Ay, Dios mío. Look at my finances. Mira mis finanzas. I don't have a No job. tengo trabajo. It's like I can't pay my car note. No puedo pagar mi pago de carro. That's what people are depressed Por over. eso es que personas se deprimen. I can't get married. No me puedo casar. Nobody loves Nadie me me. ama. And then the kingdom comes Y viene el reino. like yeast, Como levadura. and it starts working Y its way empieza a through. trabajar. Why are you depressed? ¿Por qué estás deprimido? I have work for you. Yo tengo trabajo I para have a ti. purpose for Tengo un you. propósito I para have ti. something for you to Tengo do. algo para que hagas. I want to fill you with my Yo quiero spirit llenarte con mi espíritu. because there is something that your generation needs that you carry. Porque hay algo que tu generación carga. No, that your generation needs Hay algo que tu generación necesita. that you Que carry. tú cargas. And I just need to bring that out of Y you. necesito sacar eso de ti. Yeah. The only thing if I can add, Si puedo agregar, it's not just that the kingdom comes, no es solo que el reino viene, but it requires you to read the word. pero también se requiere que leas la palabra. Because the kingdom can come into your life. Porque el reino puede venir a tu vida, That seed can land on your soil. la semilla puede caer en tu tierra, But if you have no word, pero si no tienes palabra, if you have nothing for the Holy Spirit to remind you of, si no tienes nada para que el Espíritu Santo te recuerde, because the word says porque la palabra dice, that we already have the mind of Christ. porque ya tenemos la mente de Cristo, That we have the what's it called? The prefix? No, it's not the prefix. The precepts. the precept, que ya That we- tenemos los preceptos de of Dios God already in our lives. en nuestras vidas, So even when we pray, y aún cuando or oramos, even when we understand the kingdom, o cuando entendemos el reino, it's really about understanding that we're not asking for something external to happen. no estamos pidiendo que algo externo pase, But the word says we already have the mind of Christ. porque la palabra dice que ya tenemos la mente de Cristo. But the issue Pero el problema is that es we've decided to operate from our carnal mindset. que decidimos operar desde nuestra mente carnal. And we've been living in our worldly mindset for so long Y hemos estado viviendo desde nuestra mente mundana tanto tiempo that we've been disconnected from our kingdom mindset. que hemos estado desconectados de nuestra mente del reino, From the mind of Christ that's already there. desde la mente de Cristo que ya está ahí. So when the kingdom comes So, cuando el reino viene and the seed lands, y la semilla cae, it's on us to water it. depende de nosotros que le demos agua, But que la reguemos. we have to water it with the word of God. Tenemos que regarla con la palabra de Dios. Because how pastor is saying, Así como el pastor dice, when these thoughts of suicide come, cuando estos pensamientos de suicidio vienen, if you don't have the word to back it up, si no tienes la palabra para respaldarla, if you can't state exactly where it is, si no puedes citar exactamente de dónde está, where you can have a thought that says you're not loved, que puedes tener un pensamiento que no eres amado that no one cares about you, y que nadie le importa, so take your life. quítate la vida. But that's where the Spirit comes Entonces ahí es donde viene el and Espíritu reminds you of the word. y te recuerda de la palabra. And the word says, no, I've known you before you were even born. Y la palabra dice, yo te conocí desde antes que nacieras. I knew you before you were in your mother's womb. Te conocí desde antes que estuvieras en el vientre de tu I madre. know you by name. Yo te conozco por nombre. I prepared works for you that I predestined for you. Yo preparé obras para ti desde antes, predestinadas So para ti. now it's at that point Y ahora estás en ese punto where you can make a decision. donde tú puedes tomar una Where decisión I can listen to these carnal thoughts y que puedes escuchar estos pensamientos that are carnales keeping me in depression, que me mantienen en depresión, or I can listen to the mind of Christ. o puedo escuchar la mente de I can Cristo listen to the Holy Spirit and the Word of God. y escuchar al Espíritu Santo y la palabra de Dios. But if you don't have the Word of God in Pero you, si no tienes la palabra de Dios en ti, when those thoughts come, con esos pensamientos vengan, you're going to keep giving into those thoughts. vas a seguir cayendo en esos So pensamientos. that's why it's important Por eso es que es importante that we read the Word of God, que leamos la palabra that de we're Dios, baptized in the que water. estamos bautizados en la Because palabra the de Word of Dios, God is a living water. porque la palabra de Dios es agua viva. The Word says that it's like a double-edged sword, Es como una espada de doble filo that it penetrates to the deepest part of our que mind and penetra soul. lo más profundo
profundo de nuestro ser y nuestra to alma our bone marrow, hasta nuestro tuétano, where our life is. donde está nuestra vida. So that's why we need to know the Word of God. Por eso es que tenemos que saber la palabra de Because Dios. without the Word of God, Porque sin la palabra de our Dios, mind won't be able to be renewed. nuestra mente no va a ser renovada. We could come to church all we want. Podemos venir a la iglesia todo lo que queramos. We could boast that, oh, I go to a kingdom church. Podemos aún fanfarronear que vamos a una iglesia de reino. Oh, at least I don't go to a religious church. Por lo menos no voy a una iglesia religiosa. But you won't be transformed Pero no vas a ser transformado if you don't read the Word of si no God. lees la palabra de Dios. And I can tell you guys from personal Y experience yo te puedo decir por experiencia propia that for years I battled anxiety, que por años yo batallé ansiedad, that I didn't understand it. que yo no la entendía. And I gave into it for like over 2 years. Y yo me entregué a ella por más de 2 años. And even like during this fast, Y aún por este ayuno, I would say where now I found complete breakthrough que ahora encontré rompimiento and completo complete freedom. y libertad completa. But it was only because I intentionally read the Word of God. Y es porque intencionalmente leí la palabra de Dios. I intentionally watered my own brain. Intencionalmente regué mi propio cerebro, mi mente. And what happened in my life, at least in my life, Y lo que pasó en mi vida, por lo menos en mi is vida, that I feel that the Holy Spirit brought awareness. sentí que el Espíritu Santo trajo claridad y trajo Conciencia. conciencia. Where now I recognize that these thoughts were lies. Y que ahora reconozco que estos pensamientos sí eran mentiras. Where for so many years I believed them. Que por tantos años sí los creí. I never questioned them. No los cuestioné. I never fought them. Nunca los peleé. I just said, this is how I live. Y dije, así es como vivo. This is how life is going to be. Así es como voy a hacer. But I remember clearly, Pero yo me acuerdo claramente, like driving down back home, cuando estaba manejando de regreso a casa, where I had this moment with the Holy que Spirit, tuve este momento con el Espíritu Santo, where He gave me this awareness, que me dio esta conciencia. and now He told me choose. Y él me dijo, escoge. He said, you're no longer a slave to anxiety Ya no anymore. eres un esclavo a la ansiedad. You're no longer a slave to these thoughts. Ya no eres esclavo a estos But pensamientos. you have to choose. Pero tú tienes que escoger. You're either going to choose to keep listening and living by these thoughts, Tú vas a tener que escoger si quieres vivir con estos pensamientos, or you're going to listen and obey my word, o vas a decidir obedecer y vivir mi my palabra, truth mi verdad, that I've already given you. que yo ya te di. And it's when you make that decision Y es cuando hagas esa to decisión, obey the word of God que obedecer la palabra that de your Dios, life is going to be que tu transformed. vida va a ser But transformada. you need to read the word of Pero God. necesitas leer la palabra de Coming Dios. to church is not enough. Viniendo a la iglesia no es suficiente. Listening to a preaching is not enough. Escuchando una predicación no es Like, suficiente. and that's why when Jesus is talking to Nicodemus, Y por eso es que cuando Jesús está hablando con Nicodemo, He tells him, hey, you need to be reborn into my kingdom. tienes que nacer de nuevo en mi reino. And Jesus tells him the only way you can be reborn De la única manera que puedas nacer de is nuevo, one by the Spirit uno es por el and Espíritu one by the water. y el otro es por el agua. So yes, you can have an encounter with the Holy Spirit. Sí, puedes tener un encuentro con el You Espíritu can have an Santo, encounter with the kingdom, puedes tener un encuentro con el reino, where God saves you. donde Dios te He salva, cleans you of all your te sin. limpia de los pecados, But now you need to be reborn of the pero water. ahora tienes que nacer del agua. And that's where most of us get stuck, Y ahí es donde la mayoría nos estancamos, because we don't get reborn of the water. porque no renacemos del agua. Being baptized by the water Al ser bautizados por el is agua, a complete submergence into the word of es ser God. sumergidos completamente en la palabra de Dios. Not just reading enough to hit your ankles No leer lo suficiente para que te llegue a los tobillos, or your knees or your waist. o a tus rodillas, o a tu waist, ¿cómo No, se tu cintura. llama? Cintura. But it's about a complete submergence Pero into es, the word of God. pero es un sumergir completo al agua y al And Espíritu that's de where it Dios. says you need to be baptized. Y ahí es donde dice que tiene que ser bautizado. So be baptized by the word so that your mind can be transformed. So, sé bautizado por la palabra para que tu mente sea transformada. Amen. Give God a round of applause. At least the word is hitting somebody, right? So por lo menos la palabra está pegando a alguien. But, to piggyback on what you were saying, Pero para agregar a lo que estabas diciendo, the kingdom of God is not interested in a physical transformation. el reino de Dios no está interesado en una transformación física. Even when we were in chapter 5 and we were reading the Beatitudes, Porque aun cuando estamos en el capítulo 5 leyendo las bienaventuranzas,
They were expecting the Messiah, estaban esperando al Mesías and they were expecting for him to come and overthrow Rome. y estaban esperando que él venga y conquiste a You Roma. are the promised king. Tú eres el rey prometido. All right, let's build an army Ok, creamos un ejército and let's overthrow the Roman y Empire conquistemos el imperio romano so that we can establish the kingdom of Judah para que podamos establecer or el the reino de kingdom Judá of Israel once again. o el reino de Judá otra vez más, de Israel. And Jesus says no. Y Jesús dice He no. came and he overthrew the kingdom of darkness Él vino instead. y conquistó el reino de tinieblas. He overthrew the spiritual host of the air. Él conquistó las huestes espirituales. He overthrew all the spiritual entities that were holding the people back. Él conquistó todos los seres espirituales que estaban estancando a personas. He overthrew Satan in the spiritual realm Él conquistó a Satanás en el reino espiritual before he can manifest anything physical. antes de que pudiera manifestar algo físico. So that's the same way that the dough acts when it starts to get blended. So, esa es la misma manera que la masa actúa cuando está mezclada. The yeast La levadura comes into your life entra a tu vida and it changes you internally y first. te cambia primero interiormente. Why? ¿Por qué? Because the kingdom does something that money can't buy. Porque el reino hace algo que el dinero no puede comprar. The richest people that I know have committed suicide. Las personas más ricas que he conocido se han matado. You see it on the news all the Lo time. miran en las noticias todo el tiempo. Millionaires, Millonarios, billionaires, billonarios, houses, casas, cars, carros, money, dinero, killed themselves y se mataron because it wasn't enough. porque no era suficiente. They thought that money was gonna cover or sustain their spiritual necessity Ellos pensaron que el dinero o las posesiones materiales iban a sostener su necesidad or espiritual cover it, o cubrirlo. and money wasn't able to remove the depression. Y el dinero no fue capaz de remover la depresión. Money wasn't good enough to remove suicidal thoughts. El dinero no fue suficiente para remover los pensamientos Money suicidios. wasn't able to pay the highest ranking doctor to remove anxiety El dinero no pudo pagar al doctor de más alto rango para remover ansiedad, because they all operate from the same system. porque todos operan del mismo sistema. It's all knowledge of the world. Todo conocimiento del mundo. And I love this quote by Albert Einstein. Me encanta esta cita de Albert Einstein. And he would say that you can't what is it? You can't fix a problem Que no puedes corregir un problema with the same mindset that created it. con la misma mentalidad que lo creó. So if your mindset took you into anxiety, Entonces, si tu mente te llevó a la ansiedad, your mindset can't fix it. tu mentalidad no lo puede corregir. If your mindset took you to suicidal Si thoughts, tu mentalidad te llevó a pensamientos de suicidio, your mindset can't fix it. tu pensamiento no puede corregir. If your mindset took you to Si depression, tu mentalidad te llevó a la depresión, your mindset can't fix it. tu mentalidad no lo puede So arreglar. you need a mind that is above those things. So necesitas una mente que está por encima de eso. And that's where the kingdom comes Y in. ahí es donde entra el reino. That's where the Holy Spirit comes Ahí es in. donde entra el This Espíritu is where Santo. Jesus comes Es donde in. Jesús viene. Because they are above the systems of the world. Porque están por encima de los sistemas del mundo. They're the only ones that can help Son you los únicos que te pueden ayudar. because they're not the ones that cause Porque depression. no son los que causaron la depresión. They're the ones that fixed it. Son los que lo arreglaron. There is, let me tell you this for you folks that are watching us, So deje decirle a ustedes, para todos los que nos and for miran all of you that are here. y para todos los que están aquí, There is no depression in heaven. no hay depresión en el cielo. There is no mental illness in heaven. No hay enfermedad mental en el cielo. There is nobody trying to kill themselves No in hay, heaven. no hay nadie en el cielo que se está tratando de matar. There's no disappointment. No hay desánimo. Those things don't exist. Eso no existe. So Jesus comes. So Jesús viene. Matthew 4:17. Mateo 4:17. Since none of these things exist in heaven, Como and nada de esto existe en el reino, now I want to come and I want to give it to the people here on the earth. ahora yo quiero venir y darlo a todos los en la tierra. And the only way that I can give it to Y la them única manera que se los puedo dar is if they repent. es que si se arrepienten, If they change the way that they think. cambian su manera de If they pensar, change the way that they believe. cambian su manera de creer. Because once they start changing the way that they believe, Porque cuando empiezan a cambiar su manera de creer,
now they can start abandoning their sins. Ahora pueden empezar a abandonar sus pecados. Because it's 3 measures of flour. Porque son 3 medidas de harina. It's a large amount of flour. Es una cantidad grande de harina. But you sprinkle that little bit of yeast, Pero salpicas un poco de and levadura. it starts working its way through the Y dough. empieza a trabajar en la masa. It starts changing the way that you think. Empieza a cambiar su manera de pensar. And now you start looking at your sin a little bit Y ahora different. empiezas a mirar tu pecado un poco diferente. Now you start seeing that thought of depression a little bit different. Ahora empiezas a mirar ese pensamiento de depresión un You poco start diferente. seeing that thought of loneliness a little bit Ese different. pensamiento de soledad un poco diferente. You start seeing it through the truth that the kingdom is bringing into your Y lo life. empiezas a mirar a través de la verdad que el reino está And trayendo now a you tu start vida. questioning, Y ahora empiezas a cuestionar. why am I believing this? ¿Por qué estoy creyendo eso? Why am I living this ¿Por qué lifestyle vivo esta vida? Yes. when I have options Cuando tengo to live a opciones different para lifestyle? vivir otro estilo de vida. Yes. In the kingdom mindset, it starts Y permeating. la mentalidad del reino empieza a meterse. And now you say, repent. Y ahora le dices, arrepiéntete. Your mind starts to shift. Tu mente empieza a cambiar. You start abandoning your sins. Empiezas a abandonar tus pecados. And then you start coming back to your Creator. Y empiezas a regresar a tu creador. Because what separates you from God Porque lo que te separa de Dios is sin. es el pecado. So once you start abandoning sin, So, cuando empiezas a abandonar el pecado, you start getting closer to God. empiezas a acercarte You más feel a more Dios. comfortable to getting closer to Te God. sientes más cómodo acercándote a Dios. A lot of people don't want to come to God So, muchos no quieren acercarse a because they Dios feel uncomfortable with the things that they're doing. porque se sienten incómodos con las cosas que And están they haciendo. feel that God is going to reject them. Y sienten que Dios los va a rechazar. And they feel that God is going to punish Y them. sienten que Dios los va a castigar. But God doesn't want to punish you. Pero Dios no te quiere And He's not castigar going to reject you. y no te va a rechazar. That's a mindset that needs to be removed. Esa es una mentalidad que tiene que ser removida. God wants you to come to Him Dios quiere que vengas a Él. because the kingdom is accessible to Porque el you reino está accesible a ti. so that you can now take possession of your Para que inheritance. ahora puedas tomar posesión de tu herencia. And now all of your lifestyle can change. Y ahora todo tu estilo de vida pueda cambiar. But it starts with a little bit of yeast. Pero empieza con un poco de levadura. It starts with your mind just shifting a little bit. Empieza con el cambio de tu mente un poco. Abandoning sins, Abandona el pecado, coming closer to God regresando a Dios. because the kingdom of heaven is now accessible. Porque el reino de los cielos ahora está accesible. And you know, to me, one of the biggest tragedies ¿Y saben para mí cuál es una de las tragedias más grandes? is for the kingdom to be accessible Es que el reino está accesible and you don't believe it. y tú no lo creas. Yeah. That you would prefer to stay in the condition that you're in Que tú prefieres quedarte en la condición que estás than to give the kingdom a try. de de intentar el reino, Give the kingdom an opportunity. que right? darle una oportunidad. What are you going to lose? ¿Qué vas a perder? You're already depressed. Ya estás deprimido. That's so good. You're already anxious. Ya estás ansioso. You already want to kill Ya yourself. te quieres matar. Give the kingdom a try, Dale una oportunidad al reino. and it'll change your Y life. va a cambiar tu vida. And that's what I'm saying, that the kingdom came to fix all mental Y eso illnesses. es lo que dije, que el reino vino a solucionar toda enfermedad mental. Because mental illnesses are invisible, Porque las enfermedades mentales son invisibles and they cannot be fixed by physical things. y no se pueden solucionar con cosas físicas. They have to be fixed by invisible things, Tienen que ser solucionadas con cosas invisibles, with spiritual con things. cosas espirituales. Your depression is spiritual. Tu depresión es espiritual. It's spiritual. It's the kingdom of darkness, oppression. El reino de tinieblas y de opresión. So the only thing that can remove it is the kingdom of light, So, lo único que lo puede remover es el reino de luz, the kingdom of God, el reino de Dios, because it's also spiritual. porque también es espiritual. So it comes Entonces viene and it starts operating quietly in y your empieza a mind. operar calladamente. It impacts your mind. Y impacta tu mente. So let us break down 3 measures. So, vamos a desglosar las 3 medidas. I got good time. Yo tengo buen tiempo. So let us explain it. Entonces lo vamos a explicar. So the 3 measures in So, the las original tres- context. Las 3 medidas en el contexto original. So 3 measures of flour was a massive amount. So, las 3 medidas de harina era una medida inmensa, Enough to feed 50 to 100 people. suficiente para alimentar 30 a 100 personas. So check this out.
Y miren esto. And this is what Jesus is trying to explain with this parable. Y eso es lo que Jesús está tratando de explicar con esta parábola. This implies that the kingdom has a disproportionate impact. So, esto implica que el reino tiene un impacto Desproporcionado. desproporcionado. A small amount of grace Un pequeño tamaño de gracia is sufficient to transform a massive amount of guilt. es suficiente para transformar una cantidad inmensa de culpa. Because there's a lot of people that suffer from shame and guilt. Porque hay muchas personas que sufren de vergüenza y de culpa. But one small amount of yeast, Pero una cantidad pequeña de levadura, one small amount of grace, una pequeña cantidad de gracia, one small amount of pequeña forgiveness cantidad de perdón, is sufficient to transform a large amount of guilt. es suficiente para transformar una cantidad inmensa de culpa. It's good. And then he continues. Y después continúa. And then, because then he says, and then he Y waits dice que él espera until all the dough rises. hasta que toda la masa se suba. Because it does not only transform the dough, Porque no solo transforma la masa, it does not leave it flat. no lo deja Flat is plano. plano, It causes it to rise. pero causa que se suba. Something that the dough can't do on its own. Algo que la masa no puede hacer solo. So it says, and then waits until the dough rises. Y después dice que se espera hasta que la masa se aumente. And this is where it becomes very important for all of us. Y aquí es donde es muy importante para todos nosotros. Especially those that are hearing the kingdom for the very first time. Especialmente aquellos que están escuchando el reino por la primera vez. I've been studying the kingdom since 2007. Yo he estado estudiando el reino desde el 2007. I've been a Christian since He 2001. sido cristiano desde el 2001. But in the kingdom since 2007 until now. Pero dentro del reino desde el 2007 y ahorita. So when I came into contact with the kingdom, So, cuando me encontré con el reino, and even though I fell in love with it, aunque me enamoré and I de knew él, that that's what I was y looking sabía for, que era lo que estaba buscando. we're in 2026. Estamos 2026. I had to be patient Tuve que ser paciente. because I had to let the kingdom work its way into every area of my Porque life. tuve que dejar que el reino trabaje toda área de mi vida. It didn't happen all at once, No pasó de un solo, right away. inmediatamente. Yes, there was a new birth. Sí hubo un renacimiento. Yes, there was this encounter. Sí hubo este encuentro. But then it says, then he waits until the dough Pero rises, después dice que él espera hasta que la masa se suba. which highlights the necessity of patience and time. Con lo que dice que hay una importancia en paciencia y tiempo. Implica, right? Implica Patience and time. paciencia y tiempo. Even though there could be instant transformation, Aunque pueda haber una transformación instante, that type of transformation is rare. este tipo de transformación es muy raro. So we have to be patient. Entonces tenemos que ser pacientes. The kingdom comes into your life El reino viene a tu vida like yeast, como levadura and the kingdom is patient. y el reino es paciente. It gives you time Y te da tiempo as it works in itself through you. mientras empieza a trabajar en tu vida. Like, it doesn't dispose of you. No se te deshace. Oh man, this dough is not transforming. Esta masa no se está transformando. No, the kingdom knows you're going to be transformed. No, el reino sabe que vas a ser transformado. Because that's what yeast does. Porque eso es lo que la levadura hace. It just needs to work its way through. Pero tiene que trabajar adentro. So then once it's sprinkled, Que ya cuando está salpicada and once you're being taught the y kingdom, cuando eres enseñado el you're reino, starting to understand the truths of the kingdom. empiezas a entender las You're starting verdades del to reino, understand the principles. entender los principios. Now we have to be patient, Ahora tenemos que ser pacientes and we have to give it time. y tenemos que darle tiempo. Yes. 1 year might not be enough. Un año a lo mejor no es suficiente. 2 years might not A be lo enough. mejor 2 años. I'm almost 20 years. Yo ya llevo casi 20 años. And even though it might seem like I fully got it, Y aunque se puede mirar como que ya lo tengo todo,
The kingdom is still working through me. El reino aún todavía está The trabajando kingdom en is mí. still going through Y me. está pasando en There mí. are areas that the kingdom is still Hay changing in me. áreas que el reino todavía está That cambiando en yeast mí. that started in Esta 2007 levadura que comenzó en el 2007 has been working its way through these 3 measures of ha dough. estado trabajando por las 3 medidas de harina. And it's almost complete. Y a poco está ya completo. And God has been patient Y Dios ha sido paciente and has given me y time me ha dado tiempo so that I can be fruitful. para que pueda ser fructífero. Amen. So that's an understanding, a Es revelation. un entendimiento, una revelación. I already gave you the kingdom. Oh, pero ya te di el reino. Yeah, now it's time to be patient. Sí, pero ahora es tiempo de ser paciente. That's where a lot of people fail. Y ahí es donde muchos fallan. People are not patient. Personas no son pacientes, right? They don't give time. No dan tiempo. And they're like, you've been sitting there for 5 Y years. dicen, oh, pero tú ya te has estado sentando ahí 5 años. Patience, my love. Paciencia, mi amor. How does Smeagol say? Patience, my precious. Give it time. Dale tiempo. 10 years. 10 años. And you're still? ¿Y todavía? Yes. Sí. Let it permeate. Deja que se meta profundo. Let it continue to do its work. Deja que continúe a hacer su trabajo. Let it to continue do what it's supposed to do. Déjalo que continúe a hacer lo que tiene que hacer. Patience and time. Paciencia y tiempo. Transformation is rarely instant. La transformación muy raramente es instante. It requires resting periods Requiere periodos de descanso. where the spiritual influence permeates every fiber of the individual or the community. Donde la influencia del Espíritu viene y penetra cada fibra de la persona y su comunidad. And I'm going to tell you a quick story Y because te voy a contar una historia breve. it says that it requires a resting period. Porque dice que requiere un periodo de descanso. If there are no resting periods, Si no hay periodos de descanso, there is no growth. no hay crecimiento. So I was listening to a bodybuilder, Entonces yo le estaba escuchando a uno que va al gimnasio and he's an ex-Mr. Olympia. y él es un ganador mundial de gimnasia. And he says that when he started his journey in Y bodybuilding, dice que cuando él comenzó su caminar en hacer ejercicios, and he discovered Arnold Schwarzenegger. so él descubrió a Arnold Schwarzenegger. And he says, if I want to become an Olympian, Y dice, si yo me quiero convertir en un campeón olímpico, I have to train with the best. tengo que entrenar con los mejores. You know, if you want to become a kingdom Si citizen, te quieres convertir en ciudadano del reino, you got to train with kingdom citizens. entrena con ciudadanos del reino. Come on, that was a free one for you. Good. So he says, he reached out to Arnold. So él dijo que él le mandó un mensaje a Arnold, Can I train with you? o puedo entrenar contigo. And Arnold, yes, Y Arnold dijo sí, as long as you can keep up. mientras que te puedas mantener a mi lado, sí. And then he said that he went, Y dice que fue. and they started going to the gym Y empezaron a ir al gimnasio every day. todos los días. 1 month, Un mes, nothing. nada. 2 months, 2 meses, nothing. nada. 3 months, 3 meses, nothing. nada. And he went like 8 months Y él fue como 8 meses with Arnold. con Arnold. Y Nothing. nada. No gains. Nada de crecimiento. Nothing was happening. Nada estaba pasando. Every single day in the Todos los gym. días en el gimnasio. Every single day eating right. Todos los días comiendo Doing bien. everything that Arnold was telling Haciendo todo him. lo que Arnold le decía. And on the 8th month, Y en el 8º mes, he says, this is not working. él dice, pues esto no está funcionando. I quit. Yo me rindo. And he says that he left the Y gym. dice que se fue del gimnasio. He stopped going to the gym. Paró de ir al gimnasio. And without him knowing, Y sin que él lo note. O sin supiera, saber él. sin saber él, he went into this resting period Él entró a este periodo de descanso. where he gave his body rest. Donde dio su cuerpo descanso. And he says that after a month of rest, Y dice que después de un mes de descanso,
he was bigger. estaba más grande. His muscles swelled up Sus músculos crecieron. because he gave his muscles time to recover. Porque le dio tiempo a sus músculos para recuperarse. He gave his muscles time to grow and develop. Le dio tiempo a sus músculos para crecer y He desarrollarse. wasn't just working and working Él no and solo working, estaba trabajando y trabajando, but he gave them rest. pero les dio descanso. And he says that on the 9th month, Y dice que en el 9º mes, after a month of rest, después de un mes de descanso, he was just as big as Arnold, estaba tan grande igual que Arnold. simply because he gave his body rest. Simplemente porque le dio descanso a su cuerpo. And he realized that rest is just as important as work. Y él realizó que el descanso es tan importante o igual de importante que el trabajo. Yeah, that's so true. So when you come into the kingdom, So, cuando vienes al reino, there are resting hay periods. periodos de descanso. I tell people every time when they come and talk to Yo le me, digo a personas cuando vienen a hablar conmigo, especially those that are discovering the kingdom, especialmente aquellos que están descubriendo el reino, but they've been Christians for 5 to 10, 15 years, pero han sido cristianos por 5, 10, 15 años and they've seen no growth. y no han visto nada de crecimiento. They've been struggling. Han estado batallando. They keep on backsliding. So siguen cayendo. And they're like, man, I love God. Y dicen, oh, pero yo amo a And I've been Dios. serving in Y he departments. estado sirviendo en I've been serving departamentos, God. sirviendo a Dios. And now they come and they discover the kingdom. Y ahora vienen y descubren el reino. And I tell them, you have to stop doing everything that you're Y doing. les digo, tienes que parar de hacer todo lo que estás haciendo. You gotta sit down. Tienes que sentarte. You can't serve God No puedes servir a Dios. because you're going through a moment Porque estás pasando un momento where the Holy Spirit is transforming your mind. donde el Espíritu está transformando tu mente. And everything that you have taught up in today, Y todo lo que te has enseñado hasta ahorita, and everything that you've taught, y todo lo que tú has enseñado, has been wrong. ha sido equivocado. So now you have to sit down and learn. So ahora tienes que sentarte y aprender. That's good. So good. And everybody tells me, but I want to serve God. Y todos dicen, oh, pero yo quiero servir a Dios. You're going to serve God by sitting down. Vas a servir a Dios a sentarte. That's so good. Rest Descansa from religion de la religión. Yes. until we can get you back into assignment. Hasta que te podamos regresar a tu asignamiento. There's even a verse that I think it's in Matthew, but where it talks about Hay un versículo en el libro de Mateo, where they're asking, I think Jesus, or he's explaining, o le preguntan a Jesús, o él está explicando, and he's like, what can we do for God? ¿qué es lo que podemos hacer para Like, Dios? I want to serve. I want to work for God. Yo quiero servir y quiero trabajar para Dios. And Jesus says the first thing you can do Y lo primero que puedes hacer is believe in the one that He sent. es creer en aquel que él envió. Because if you don't believe in the one that He sent, Porque si no crees en el que él envió, which means you don't believe in the word that the one that sent is saying, lo que significa que no crees en la palabra del que él envió está diciendo, then yeah, you won't be transformed. entonces no vas a ser You transformado, won't be able to work. no vas a poder trabajar. So yeah, like you're saying, you need to rest and believe in the one that He sent. Ya, Believe in the entonces como kingdom. dices, tienes que descansar y creer en la palabra de aquel que él envió. So rest. Yeah, entonces descansa. So it says that it requires a resting So period dice que requiere un periodo de descanso, where the spiritual influence permeates every fiber of the individual. donde la influencia espiritual penetra cada fibra de su vida. Like when people don't want to rest, Solo cuando personas no quieren descansar, meaning sit down so that the yeast of the kingdom can change all of their way. lo que significa sentarse para que la levadura del reino pueda cambiar su manera de pensar, They're going to backslide again. entonces van a caer otra vez. They're going to fall back in sin Van a caer en su pecado otra vez. because their mindset hasn't been fully changed. Porque su mentalidad aún no ha sido cambiada completa. And people operate in gifts, Y personas operan en dones, but they don't operate in fruit. pero no operan en fruto. So they need to rest. Entonces tienen que sentarse. Rest Tienen que descansar. until the Holy Spirit moves Hasta que el everything. Espíritu Santo se mueva. So good. And then it says until all. Y después dice hasta que todo. This is important. Esto es importante. This is the most critical part of the verse. Esta es la parte más crítica del Until verso. all. Hasta que todo. That's what it says, right? Eso es lo que Until dice, ¿verdad? all. Hasta que todo. Like sometimes we read the whole thing until all the dough rises. So unas veces lo leemos hasta que toda la masa se suba. But sometimes we have to like pause. Pero a veces tenemos que pausar. Until all. Hasta que todo.
Like God is not satisfied when you're singing Dios no está satisfecho cuando tú pecas, or you're preaching o cuando estás or predicando, you're serving. o cuando estás sirviendo. God is satisfied until all. No, Dios está satisfecho hasta que todo. And people are satisfied once they can sing. Y personas son satisfechos cuando ya pueden cantar. Oh, look at how I serve. Oh, mira cómo sirvo. And God is saying, I'm not satisfied until all that envy is gone. Pero Dios dice, no voy a estar satisfecho hasta que toda tu envidia se desaparezca, Until all the pride disappears. hasta que todo el orgullo se desaparezca, Until all that ego is no longer hasta que there. todo el ego ya no esté ahí. I'm not satisfied until all. Yo no voy a ser satisfecho hasta que todo. Like the kingdom is not satisfied with partial. El reino no es satisfecho con algo parcial. And people think that they can come and serve the kingdom Y partially. personas piensan que pueden venir a servir al reino parcialmente. The kingdom says until all. No, el reino dice hasta que todo, Until you give the measure. hasta que des la medida. Because dough can't rise Porque la masa no puede subir until it becomes yeast. hasta que se convierta en levadura. And you want to Y rise, tú quieres subirte, but you're dough pero todavía sigue siendo masa and not y yeast. no la levadura. You can't rise No puedes subir because dough doesn't rise. porque la masa no sube. Yeast rises. La levadura sube. So when dough wants to do something that only yeast can So, do, cuando la masa quiere hacer algo que solo la levadura puede hacer, it falls flat. se cae plano. So Jesus is until all. So, Jesús dice hasta que todo. That's the most important part. Es la parte más importante. The kingdom is not satisfied with a partial rise. El reino no está Satisfied. no está satisfecho con un incremento o aumento parcial. Its goal is total saturation. No, su método es satisfacer completamente. Saturación. Saturación completa. That's why the kingdom will keep you sitting down So, por eso es que el reino te va a mantener sentado until the yeast has permeated everything. hasta que la levadura ha penetrado todo. Why? ¿Por qué? Because it needs you to rise. Porque necesita que aumentes. If there is dough inside of you, Si hay masa dentro de ti and other parts of you are yeast, y otras partes de ti son levadura and other areas of your life begin to rise, y otras áreas de tu vida empiezan a elevarse, the parts of your life that are still dough las partes de tu vida que siguen siendo are masa going to create a hole, van a crear un hoyo. because there are flat areas of your life Porque hay áreas planas en tu vida that are not que growing no están creciendo with the rest of the yeast. con el resto de la levadura. It's crazy. And people want to do things for God with a lot of dough in Y them. personas quieren hacer cosas para Dios con mucha masa And dentro God de is ellos. saying, if you want to do things for me, Pero Dios te está diciendo, si quieres hacer cosas para mí, then let my yeast entonces deja que mi levadura can permeate que penetre every area of your life cada área de tu vida so that every area of your life can rise. para que cada área de tu vida pueda elevarse o aumentar. So how can we change culture So, ¿cómo podemos cambiar la cultura? if we go into culture being dough? Si entramos a la cultura siendo masa. Look, 3 measures of dough. Look Mira, how big I tres am. medidas de masa, mira mi tamaño. You're worthless. No vales nada, eres inútil. But if you go in there Pero si entras as yeast, como levadura, you're going to change culture. tú vas a cambiar la cultura. And this is what God has against the church. Y eso es lo que Dios tiene en contra de la iglesia. Because the church is supposed to be full of yeast Porque la iglesia debe estar llena de levadura. that he can sprinkle into the dough, Que Él pueda salpicar a la masa, which is the world, que es del mundo, and transform y it. transformarlo. But the dough Pero la masa makes fun of the yeast. se burla de la levadura. Who are you? ¿Quién eres tú? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Repeat that.
Yes, we bring the dough to church. Y en vez traemos la masa a la iglesia. Since there's no yeast, let's bring dough. Como no hay levadura, pues traigamos masa. Let me read these points. I got 9 minutes. So deje leer estos puntos, tengo 9 minutos. My glasses, because they're Y voy a smaller. poner mis lentes porque están pequeños. So good. Tan bueno. So we're going to put it in scientific terms. So lo vamos a poner en términos científicos. Let me see if it's. So in biological sense, So en un sentido biológico, yeast is microscopic. la levadura es microscopio. In a kingdom sense, Y en un sentido de reino, the influence starts in hidden places of a person's life. la influencia comienza en partes escondidas de la vida de una persona. The heart, El corazón, the la mind, mente and the spirit. y el espíritu. That's so good. I can just stay there and just Yo me talk puedo about that quedar ahí y another hablar de hour. eso otra hora. And I know that I already kind of like touched Y yo it, sé que yo lo he tocado, but we have to understand how the kingdom pero works. tenemos que entender cómo funciona el reino. Because they teach us that the kingdom begins with businesses, Porque nos enseñan que el reino comienza con negocios, a fat bank account, con una cuenta gruesa de banco and expanded y territory. un territorio expandido. And we go to all these Y conferences vamos a todas esas conferencias and we come disappointed y venimos decepcionados. because we're like, I don't have a house, Porque decimos, pues no tengo casa, I don't have a business, no tengo negocio and my bank account, gives me y anxiety. mi cuenta de banco me da ansiedad. But that's what they teach the kingdom is. Pero eso es lo que personas enseñan que es del reino. These external things, Estas cosas externas. and that's just dough. Y eso solo es masa. That is nothing. Eso no es nada. And Jesus is explaining that the kingdom is Y microscopic. Jesús está explicando que el reino es microscópico. Can't even see Ni it siquiera lo puedes ver. because it's spiritual. Porque es espiritual. It's the smallest, Es la más pequeña. but the influence Pero la influencia is so es tan powerful. poderosa. In this influence hides Y la influencia se esconde in a person's life, en la vida de una persona. which is what he wants to change. Lo que es lo que él quiere cambiar. The heart, El corazón. which is the will. Lo que es la voluntad. God wants to change your will. Dios quiere cambiar tu voluntad. What you want to do, Lo que tú quieres hacer no good to God. no sirve a Dios. So he's like, this yeast needs to go to the heart So él dice, esta levadura tiene que llegar al corazón. because we got to permeate Porque his will. tenemos que penetrar hasta su voluntad. Then the mind, Y después la mente. and then the spirit. Y después del espíritu. There's so much here, but Hay I want tanto to move aquí, on. pero quiero avanzar. And we were talking about this, the influence. Y antes estamos hablando acerca de la influencia. You don't need a gallon of yeast for a gallon of dough. No necesitas un galón de levadura para un galón de masa. So this woman had 3 measures So, of flour. so esta mujer tenía 3 medidas de harina. So God didn't need 3 measures of yeast. So Dios no necesitaba 3 medidas de harina, de levadura. It was just a pinch. Nomás era un salpicar. This explains how a single insight, So esto explica como solo una cosa. this message tonight, Este mensaje hoy, you that are watching online, tú ustedes que ven en línea, it's enough es suficiente for God to change your life. para que Dios cambie tu vida. Yes. Just a pinch. Solo un salpicar. You didn't bump into us by coincidence. So no te encontraste con nosotros por coincidencia, There's a pinch of yeast, pero hay un salpicar de levadura, a single insight, un solo instante, a moment of faith, un momento de fe or a shift in perspective o un cambio en perspectiva. can eventually redirect an entire life. Eventualmente puede redirigir una This vida moment completa. right now Este momento ahorita can change your entire life. puede cambiar tu vida completamente. The invincibility, La invincibilidad, just as yeast works out
of sight in the dough, igual que la levadura trabaja fuera de la masa. or should we say, just as the yeast works out of sight inside of the dough, O como dijéramos, de la misma manera que la levadura trabaja fuera de la vista de la harina. because you can't see the yeast working in the dough. Porque tú no puedes ver la levadura trabajando en la masa. It works out of sight. Trabaja fuera de vista. The kingdom works the same Y el way. reino trabaja de la misma manera. You can't even see the kingdom working in Ni you. siquiera puedes ver el reino trabajar en ti. It's working out of sight, Está trabajando fuera de but it's vista. working through Pero you. está trabajando dentro de ti. The most significant kingdom growth in a person often happens in the secret areas. El crecimiento más significante en el reino el Crecimiento de- crecimiento significante pasa que en el reino, en la vida privada de la persona. Areas before anyone else can change. Notice a change. Áreas que nadie puede cambiar. The kingdom's working in the secret place. El reino está trabajando en ese lugar secreto. He's working in your mind and your heart and your Trabajando en tu will. mente, en tu corazón. And even though maybe nobody is noticing a change, Y aunque nadie está notando un cambio, something's happening in your mind already, pero algo ya está pasando en tu mente, in your spirit, en tu espíritu. and you're already processing it with God. Y ya lo estás procesando con And Dios. everybody's asking and Y wondering, todos están preguntando, when is this person going to change? ¿cuándo va a cambiar esta persona? I don't see nothing. Yo no veo nada. But the change has already begun. Pero el cambio ya ha comenzado. You haven't even seen it Ni siquiera lo has visto. because God is already working Porque inside. Dios está trabajando It's already adentro. changing the Ya mind, está cambiando la the mente, will, tu the voluntad, spirit. el espíritu. The kingdom is already El reino advancing. ya está avanzando. You haven't seen it. Pero no lo has visto. That's why you need patience. Y por eso que You need necesitas time. paciencia, tiempo. Something's happening. Algo ya está pasando. Man, that's Man. so good. That's so good for me. Point number 2. Número 2. The parable mentions 3 measures of flour, So, la parábola menciona 3 medidas de harina, which is a massive amount, lo que es una cantidad inmensa. roughly 50 to 60 pounds. Casi 50, 60 It's a lot. libras. Es mucho. For a tiny bit of yeast to affect that much dough. Para que una cantidad pequeña pueda afectar ese tamaño de masa. So it must be persistent. Eso debe de ser persistente. We must be persistent. Nosotros debemos ser persistentes. Yes. We shouldn't give up. No deberíamos rendirnos. We have to keep on going. Tenemos que seguir avanzando. It means total integration. Significa una integración total. The yeast doesn't stay in a clump. So, la levadura no se Queda en un puño. En un puño. It spreads until every molecule of the flour has been touched. Pero se esparce hasta que toda parte de la masa ha sido tocado. In your life, En tu vida, this is the kingdom influence. esto es la influencia del reino. And this is so good. Y eso está tan bueno. Like these are points. Son puntos. Your Sunday morning, it goes from moving you from Sunday morning Eso te lleva de tocándote el domingo en la mañana into your Monday morning, hasta tu lunes, affecting your career, afectando tu carrera, your tu relationships, relación and your private y thoughts. tus pensamientos privados. It's not just a Sunday. No solo es un domingo. It's now moving into Monday. No, pero ahora se And- va el lunes. until it becomes a Tuesday, Hasta se convierte en and un then a martes, y Wednesday, es miércoles, and a Thursday, jueves, Friday, viernes, Saturday, sábado. and now everything is the Y ahora kingdom. todo es el reino. Amen. It's advancing. Está avanzando. It's being persistent. Está siendo It's persistente. moving Está forward. moviendo adelante. And also the yeast has chemical Y change. también la levadura tiene un cambio químico. Chemical. Yeast actually changes the structure of the dough. La levadura en realidad cambia la estructura de la masa. It breaks down the simple sugars to create something new. So quebranta las azúcares para hacer algo nuevo. And this is good Y eso es bueno. because the yeast breaks the sugar to create something new. Porque la levadura rompe el azúcar para crear algo nuevo. So the kingdom is similar. So el reino es similar. It isn't just adding a habit, No solo está agregando un hábito, yes. trying to modify your tratando behavior. de modificar tu comportamiento, Is metabolically changing your pero character, está cambiando tu carácter metabólicamente, transforming you into something totally different. transformándote en algo completamente diferente. It doesn't want you to learn a behavior. No quiere que solo aprendas de un comportamiento, so good. It wants you to change your character. Pero quiere que cambies tu carácter. The dough doesn't just get better, La masa no solo se mejora, it gets bigger. pero aumenta, crece.
And that's what we're saying, the dough Y rises. por eso es que dice que que la masa se sube. When the kingdom influences a person, So, cuando el reino influencia a una persona, their capacity for influence su expands. capacidad para influencia expande. Their patience Su expands. paciencia se Their expande. love expands. Su amor se expande. Their impact on others grow because of their internal pressure of the Su Spirit. impacto en otros crece por la presión y impacto del Espíritu. So when Jesus is saying that it waits for it all, So, cuando Jesús dice que espera hasta que todo then it y rises después suba, because the Sube. kingdom influences a person, porque el reino influencia en una persona and everything about them y rises. todo de ellos se sube. Their capacity Su capacidad expands. se expande. Patience, Su paciencia, love, amor, they grow crece. because yeast is pressure. Porque la levadura es presión. It's pressuring the dough to become something Le else. está poniendo presión en la harina, en la masa para convertirse So en otra don't get cosa. mad at your pastor when I put pressure. Entonces no te enojes con tu pastor cuando yo te pongo presión. Don't get mad at the kingdom when they put No te pressure. enojes con el reino cuando sientas esa presión. Because the pressure is what brings the change. Porque la presión es lo que quebra las cadenas. Where there is no pressure, there is no change. Donde no hay presión, no hay cambio. So it says that the dough comes and puts pressure. So I mean, dice- that yeast so comes and puts pressure. Dice que la levadura viene y pone presión. This pressure Esta presión is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. The Holy Spirit is this yeast putting the pressure El Espíritu Santo es esta levadura poniendo esa presión. so that the dough can become yeast Para que la levadura para que la masa se convierta en levadura and it can grow y pueda crecer and it can y rise, pueda crecer, sí, crecer and give the measure y pueda dar la medida of what it was called to be. de lo que fue llamado a ser. So, last point, and So, we're done. último punto y acabamos. Flour on its own is just dust. So, la harina solo es polvo. Dough without yeast is just hard cracker. La masa sin levadura es una galleta dura. The yeast makes the bread useful. Pero la levadura trae Hace el pan Útil. útil, soft, suave, edible, comible and life sustaining. y capaz de sostener vida. The kingdom's work in you is ultimately for the benefit of those who will break bread with you. El trabajo del reino en tu vida es para la meta de que alguien va a quebrar el pan contigo. They come and they sit at the table and eat of the bread of the children. So, cuando vienen y se sientan a la mesa se sientan a la mesa y comen el pan de los hijos. So the purpose of the yeast So, el propósito de la levadura is for kingdom ministry, es para ministerio de reino, so that you can go out there para que tú puedas salir and it's for you to be a benefit to y others, para que seas un beneficio a otros and so that you can bring them to the table and eat with y you. para que tú puedas traerlos a la mesa y comer contigo. Amen. Amen. So good. We'll leave it there. Lo dejaremos ahí. God is so good. Dios es tan bueno. Father, in the name of Jesus, we thank you for your word. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra. We thank you for this transformative yeast Gracias por esta transformación de levadura, where you're working through us donde tú estás trabajando dentro de nosotros until your kingdom touches every area of our life hasta que tu reino toque toda área de nuestras vidas and you bring total y transformation traigas una transformación completa so that we can rise para que podamos and give the crecer y measure dar la medida and the y stature la estatura of the perfect Son, del Hijo perfecto, Jesus Christ. Jesucristo. In the name of Jesus we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. And amen. Y amén. To the King, we'll see you Al next time, Rey nos guys. vemos.